উঠতে তখন লেগে গেছিল তখন কি আসলা আমি খালি আইসি আয়া বাইক দিতে তারা মানে গাড়ি টাকা আছে এর দূরে দেখছি আর কি আয়া তখন তার লোক রয়েছে আমি আর ও কাকারে কইছি কাকা কিটা হয়েছে কাকারে টাইনে রাখি কাকা আমি কিটা হয়েছে তো যাও 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 তুমি এটা শূন্য লাভ নাই এটা বললে কেস কিছু হইব যাও যাও আমি আই একটা জিনিস কইলে তো আমি বুঝতাম তাই না যদি আমার কইতো তাহলে বুঝলাম বলে তাই না আমার তুমি যাও যাও তোমার দ্বারা কইতাম না মানে কইলে বেজা লইব না কেস কিছু দিব তুমি যাও উঠতে তখন লেগে গেছিল তখন কি আসলা আমি খালি আইসি আয়া বাইক দিতে তারা মানে গাড়ি টাকা আছে এর দূরে দেখছি আর কি আয়া তখন তার লোক রয়েছে আমি আর ও কাকারে কইছি কাকা কিটা হয়েছে কাকারে টাইনে রাখি কাকা আমি কিটা হয়েছে তো যাও 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 তুমি এটা শূন্য লাভ নাই এটা বললে কেস কিছু হইব যাও যাও আমি আই একটা জিনিস কইলে তো আমি বুঝতাম তাই না যদি আমার কইতো তাহলে বুঝলাম বলে তাই না আমার তুমি যাও যাও তোমার দ্বারা কইতাম না মানে কইলে বেজা লইব না কেস কিছু দিব তুমি যাও
বাগদাম না তো ওই एसपी साहब आ रहे हैं उसके बाद इसको अभी एसपी साहब आ रहे हैं अभी एसपी साहब अभी एसपी साहब आ रहे हैं उन लोग जो बैठा था तब एसपी साहब नहीं आया from Jivatpur, Sakadon, Ohio district. Main is that we have to arrest to Nazrul Islam, who is the accused person. Main is that one to the morning, one from Bormora, he came to sell the vegetable, and one Nazrul. He obstruct that he cannot sell at the mosque area, and like that he damaged some vegetable. From the one who came for sell to sell vegetable, and accordingly they have complained that. Accordingly, we have this is the main problem. The unknown miscreant, we have tried to stop, but they cannot. But they are not willing to follow the law. They have taken away from the arrest. So the Action will be taken. The UC and CPS is coming. Action will be taken as per law. নাম হচ্ছে নজরুল ইসলাম নজরুল নজরুল থ্যাংক ইউ আরে গাড়ি গুড়ি ভাঙ্গা লাগতে যাইতে এরারে কইছি আমরা লইয়া যাইতাছি তোমরা রাস্তা বন্ধ করে রাখো এরা গই না তে দিনপার বুঝতে রাস্তা যে কথা মানে তামং খাবো दिनै एक्चुअली आरो जे गथन माने अम दिनै साबजाया जों आगिबो खोनाव जेता डन बस्को बुसखां जुलिम बुसखां नन बर जिन बर मुखित फाला फाइखां काकाय जिन बर मुखित ता फालदि हंका नरन को पथार खिनाय
nor taisa phaikya kai nor no gari bai heri botha ki nai mukhitung soho abra ka thaitno rog rujal tong angka sing agi bu khana ka chin or bukhuk sam takuk sam phaiya koi oron kalan borok bai kok salaya koi bolokai bor ayen khaksa yak khaksa ro koi to bor bagla jak angka tabu khat nukha u sakang bo thanai saptao bahaino borok orok phai chin borok lockdown mani pore to borok phailia angka jong ta tab kisa khuluka kan borok turka phalna suru ungkha angka jara borok tam khai borok phai o jaga o chaitru phai nor or mangla angka borok no khanawo yang jeng khanaka angka jeng datorun DSP jeng bobai jong ta nagari ba boba ana saka ha henglai tong phun angka jeng koyokjon khobor oi angka koyokjon oren je sinija borok no phun khaikya tam kalam no khite kalam borok obai ke mana khai tumla wanu re humla kumya oh ini abu ko coronavirus sebagai lockdown jarawa ta phalpe dekni se jeng abo sau ulo lockdown pakai phai dekni sau enggak tini jeng proso khaikya lockdown hangka narka baike phalmansa coronavirus hangka kai chin borka teng phalmai akakla aba ke sangka ka able silia ni sa jai hok jeng abno tei salaina bagai jeng kwangjan khobor rei jeng khala phaile ke abno borok phaile nge jeng salai malia ngatam kha tini jeng no kha tini takuk ovi i koro ta bi mukhi teng i koro borok ni soita ono phai sopai mane tini rok oro almugi thang no borok mane jai jai kheto kang guru kapor si thang simse ang phun kol mangkha jeta chin borok mukhi teng khalaino uno nai unai angka tabuk phai login phai kya chin borok phai khana paikya angka nokha jeta bonwasan gari tubu sara gari feri bathaki nai oro mukhi ta phal ni aike sau ngam buikha baikha phal tang bui phal mana nar phal mai aba ke pawsa angka kai abo khub bini kaisa behind bini reason tongo bo CAB jeng protest khaile puro ko bo mukhi de phaile wino ar thang sema basa protest khai tongo ka kha khai kana kha khayo jata abun bagai borno aro TV rogo munu kha news rogo munu kha ja protest khaimani abun bagai no borno tebo strong lekha tini fight setino lekhana nga tini to rabibar bo saisung angkai agi week dewa angkai ta chin bor kabama phai aro phal payo nga tini kha rabi bo bai bo phai bo tini phal kami angkai jeng tini nukha jata oma haike chin borno setino le tini bathana hani phai bura nai phai aba hengkai to jeng baki chin ka tonglai ne ba phai hani na jeng chin bo je ganagin tona no jeng dingkha ringi tai jeng police na khobor kha jeng tini police na complain ronai jeta sep samne bising tini jeng thangrao no jeta violent ngiawi angka abon bising te judin tini police action naya kiba abona solution khlai rime kai jeng minister of the thanai minister of the pana thang pana ob solution phaya ka kai jeng ekta tini je non news channel through tui tiprasarok khna situ jeta obo ahai chini tiprasarok tabuk je lockdown jarao pointo haise mase mani angui tong tong nga jeng obo nugu tong jeta phatarong ne phai tini chin borona kaham ka chikitsa khaiwa haina nogor hori tini chin buku utor moharani khoroksa positive manja kha obora haigui to ta mane chin borona pura total negligence khai neglect khai discrimination khai aba ka khlai to ka abon bagino jeng tini abono sanamu sungo tini judine don bosko pesan odo joton chin borona nog mangsa jaga mangsi obbosa pore chin borok mugite ma phaja ha kale sen sara tirpraono tini onon kokte sanamu sungo jeta chini borok je jaga kuthumo je mukhiteng phaltini jekon bazaro chini masing bonum bor alada ungui tonglai maso jeng nukha CAB obo longtrabe monuwa ja china borok no acid chari attack khaimun otocho chin borok kunu khaya IT himuse chung protest khaina thangu angka abun kore angka kana chung aro bazar korom sarawa bazar selai kya chin borok sili aprokai DM rok thangai police rok thang hono nor sabo odonko permission ro jeta nor separate bazar nani abra haika kasina aro jokhon te sin srai rok chin borok simula organization srai rok chin joint action committee of civil society lokta belly unit abra tong tong jokhon te chung thangsa tong tong bor ajaga chung khlai tong ma khatini bazar ne nga tini ajaga chin borok town tong hono chung sikit to hono chung aro tini palka phaile jaja noga achulai tong tong layo angka kan nung tini jasa pun noga acung tong tong 2 tala 3 tala pun nung noga acung tong tong ketu ni bu sebia abon baga joto takuk tai buku jero agu tala sor nok tangi tong ne ro nor joto na angkhuna na karo tini ani sago kolai ka khanin sago kolai man abkan nor sob bachir nai ba o gotana login taise gotana jura ro na
লাই थांनाय साल बिसि बालियाखौ सालनै सालथाम मुना कमलपुर कायसा अबहायनो सेम बाजार तैनो कायसा अबहायनो घटना घटिलायखा जे मुखिन फाल जांलिया सिमरना अर जे स्टेप नामा हाय आरैनि बुदा स्टेप ना नाय जों अब अरर जे जों नाखा माना जों सारा त्रिपुरा जों नर्थ साइन माना जों सामुं खायखां काका जों तिनो अरं होनो जों अर सिमिया जों नायो जेता अर अंखा माने ते आलका जागाव ता अंथु ए अबसर जों नायो ओंका जों अबमो जों मुदों ना नाङो जों आगि दागाफ्रु मुखिन फालाय मा जागा बाजाराव तो सुरुंलायब्ले इको तिनि कामालघाट बाजार हयते सुरुङै माननाय बाजार हयते सुरुं अब हाकेनो कम्युनियल इनको हेट्रेड बुंलायब्ले ओंका जों आमथि रक्ताय दाबुनो जराव जों आमथि नारिया अबसिसिनि कारण जों नायो जों काहकायनो तंनाय जतबायनो खाकसां खामारि दैनो तंनाय किन्तु आ जागा बरला तामनो बागै जोंनो लाबा के एटाक खायना ना अबसिसिनि आबनो बागैनो जों पुइला जे एडमिनिस्ट्रेशन जे जुडिशियरी जेटा आइन दिगी जेटा नि एग्जीक्यूटिव दिगी जों आइन दिगी पुइला सिनि कमप्लेन एड्रेस नाय आबनो पर पॉइंट अबा के रिपिटेशन मुखनो काय जों माफरका जोंबो पूरा प्रैक्टिकल जों मूवमेंट मा खायनाय जों सेपरेट मा थानाय जिन बाजार जों बरना फायरे जों बरना थाया तिनो जागा जे नगर बाजार तमन जिन बर साय हंगा खाय बम बर बिजनेस खायमिया हंगा तिन बर वान सुना नांग आबन बागान जों चिन बर फागे चिन बर अरब पायो जों सुरु चिन बर सिम अरब पाया केन बम बरब चिन बरन मुखितन अर्गानिक काहाम सार खरा को खरिनि पाइ हाय दबा हंगा तिन आ जागाव तामन बाग बर बादा मा खाय तामन बागै बन ताम इंटेंशन आ इंटेंशन जों जतन साइमन आबो हाके जों जुदिन बर खामिया वान सुमा हाके जुदिन जों वान सुकां काय तिनि खाना जबान नाङै मानो केन जों आ जबान जों आबो हाके खलायना रिया आबन बागैनो जों शान्ति जेता खासमतिनो जों अबनो जों लराय खलाय थाल आबन बागैनो तिनि मा कबगो जतन न तिनि जों आबो हाके तिनि गेदरिं तंग तिनि सल्युशन नायो पुलिस आदालत जों कक सालायने साले माने यागलो अबनो सल्व खायदि सल्व खायखांकाय जों जे अल्टारनेटिभ मावान सालाने তো যেটা শুনলাম এখানে সবজি বাজার বসা নিয়ে একটা বিতর্ক নিয়ে একটা জাস্ট মানে টেনশন তৈরি হয়েছে তবে এটা এনশিওর প্রশাসন করবে যে যারাই আইন হাতে নেবে বা হাতে নিয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে একটু প্রশাসনিক লোককে দেখা গেছে ওই যারা রাস্তা অবরোধ করে তাদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে অ্যাকচুয়ালি ওই সময় উপস্থিত ছিলাম না আমি তো এটা বললামই আইন সবার জন্যই সমান সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে নিউজ তাই এন্টারটেনমেন্ট নাইনা বাগै बाइथां 24 सब्सक्राइब खायदि तै बेल आइकन क्लिक खायदि जतनि साखां निउज अपडेट माना बागै।